Tập nay kong havi, sengyan na po song hun father, may paginom, tay ke may ambahot, tay ke may akan, nga gimana ti tuhon na mabos do, ay ako hato maginom iti pado diti, logup na ti, ay ako hato makan iti father diti, ay asusa na ti. Nga sengyan na father do may tambuhoy do tuhon sumakit, may pamahobong napatay, may tambuhoy di tuhon dahil ng tangulong ko, dahil prison, nga ay so, nagibos di Yesu. Tapi ko nga vi, ipambasan inangot ako na minggu diti, Jesus minintahang, itatanga di makikya nga bidaw, sangyan ni Jesus minintahang nga pinambuhay di Jesus si pahad, hapap daw. Kamusta na pa nga, minangan ni Jesus pakitanay, pinambuhay di Jesus ganit, wounds, daw kumadi makikya nga vidaw. Tapi na ko nga vi, Jesus naganitan, nasinduhan, nasansala, dahil kaso da salip, napatay, nakatungag. Imakikya nga vidaw nga naganitan nagi, naganitan na kadudufo. Sebab na pa nga, painhisok, aw na tumbasan, aw na katutun, minagidu, aw di abalani do tumuka da tuhun ngavi, pasal no ganit, gazo id kaduduvo, di makikya ngavi daw, da aw kanu da papatahang, mimbuhay, da papakita da isay ikinoingan, da kapasizon di ho. Nga tapinay ko ngavi, id pambasan diti, papakita da tokaw o duvo, pemondaman, miho toko do posison, miho toko do papanaon iti, do posison do toko. Kaysa na po, tapi kung ngavi nga, tikit-tikit toko, kibaganit. Jesus, ikalibos ko dito, no, ganit, napatay, nakapapak, dahil salip. Sa toko, megal toko nagi, di makikya, ngavi, ganit toko no pa nga, iti, koduduva na toko, tu tamima toko do ano tumbasan, tumbasan nga magidu to ko matagkas ang salaan. Inapagita man ko ngavi pambasan teka boss do tabitwa ongo to ko do minggu diti maghap to ko do jumadi da saksi do kinengan. Noho to ko do dumadi da saksi di Kristus do pamagunan. Temi mau ko do boss niti pasalo pa nga sangyan to ko na po do na pasu nakatembo to ko da sakramento kapasuan panguwatan ng Ekaristi. Hovan na ho to kadikinengan da dumadi da saksi. Kamusta na pa da dumadi da saksi nga megalagi di Kristus tu kiba iti angkab iti keberanian da mugad umabus papabal di abal tabasi da Tuhan. Anda mo iti kiyo. We are called to be witnesses, we are not called to be gossipers. Nunua kalaja da witnesses, no kalajat ako sa bagi desasi, kibaga iti two works of mercy. No kalajaan ko sa bagi desaksi, kalajaan ko na pa nga, papakan di hauson, manak da tinumon di tutuvan, manak da gaung iaiso gaung, tizanon, iaiso tizanon, tumambuhi tuhun sumakit, tumambuhi tuhun di natolong ko, mga hubong tikas mambayang montok di tapat ngapatay. Okon ko dahil ko da papalat papato da tuhon da subay. Naman to ko iti suguton ko bago no how to ko di kinengan da dumadi da sasi daw. Okon ko dumadi da gossipers, dumadi da tuhon di papato da tuhon da subay. Ina pagita pa ni ko ngabi gal ni boss ko ditino sa insan to ko kibaganit dahil kapasizon da to ko iti na pagganit iti nga reflection to kono pada umuduvo nga ganit to kono pada iti nga kiba 2 piso bazan de ganit. Ganit to po kumayso nga megali Jesus. Ganit the service, ganit the kaginavan. Nasansala isida pasal giminawa da toko. Ganit na pada kumuduvo nga doso da toko. Mikal di makikya ngabi mikal dati da toin sanan tabi matako do ano tumbazan aw nakalati do bos do tabito ali kinengan hobi po do lugadi sengyan tako na po do kiba kasusaan nga ato ko kano do
gumiat ako tumazan, de hot ako na ko tamardo may somo na bomo. Ina ganit nga binatakaw nga iti ganit the dosa na takaw miho the dizon the obitwa avasi ogingo. Pengko takaw the mambitwa diti ganit the dosa nga binatakaw. Manta di pambasan kaysa inango takaw the minggo diti repent. Gumuhi no dedi kinengan, tonghob no bahik guhi no dedi kinengan. Ina pagi nuha cara takaw the tumangob gumuhi dedi kinengan na bos kunditino kiba iti two works of mercy iman takaw da papanaho dedi keposisyon da takaw. The ingka takaw no da adadi da saksi di kinengan. Saint Mother Teresa, Mother Teresa of Calcutta, kiva iti bos daw da sangyan takaw da po da manakadung da tuhon da subay nga sa kadungan takaw gisom takaw da organitan. Kamazon na pa nga sangyan takaw na po da manuhong da tuhon da subay nga nung conto na po nga nung kiba usino kapo da ringgit kau bagi dia 7 ringgit 3 ringgit kau punya. Organitan gay, mana kau sanggup bagi? Yang paling kurang yang kudus pun kau punya 5 ringgit, saya punya 5 ringgit. Nah, kadit Saint Teresa menuhud gisom ko organitan. Nga kadit Jesus wagu, so ngan kena pada menuhung da tuhun na sabay, nga menuhung ko gisom da aw kadit ka puiman da organitan. Kamazano pa nga nuno po ipunuhungan ko, nuno po service ko nga onsi ko zo da menodo di. Iso di konsikaan ko. Aw zo di organitan. Pasal nga part of my life is to help others. Menuhud menuhung da tuhun na sabay. Ina ta ko ngabi minggu diti kano man katuhod kinengan to tami may kinengan sundungi da gumu organit ded keposisyon da takaw o gumu iti kasinduhan da ginam da takaw so mano ato ko tumazani kinengan nga kakal ikinengan da mamohod da takaw da dumadi da saksi daw. Songon pagusangti Saint Therese of Child Jesus. Saint Therese of Child Jesus damot isida da sumambayang nga kaikot o sanguhun kagalagal di Jesus. Nakabibos Saint Therese of Child Jesus ituhun di kagalagal di Jesus nga pipia timpu nga katutunay di Saint Therese of Child Jesus ituhun. Kada Saint Therese minabos, pagidu. Izaw no pa nga akon ko ikinengan. Logon ko. Pagidu. Kadi logon na suminimpa, atupot. Pengko kada na kay hodo logonso. Ay so organit no. Jesus na po nga kiba ganit deg pahad idhapap daw. Izaw no po nga ay sa ganit. Teka bos na tako sandi, nung ay so no pagganit na tako, ay so wounds na tako, nga okon ko tutumanod tako di Jesus. Ina pagitapan ko ngabi, sumano iti, kiba iti pasinduhan na ginafo, nga naman tako iti, kiba dubo janis da ganit. Isa no pa nga, iti ganit da kabituhan, kaginafan, megali Jesus, to ogumugya works of mercy tinadad ako o husan apanat iti nga ogumu konsikaan ganit po kumudufo nga ganit the dosa ako auto ko na tumbazan hiban ako tong kisidan ako kinaingan nga kakalik kinaingan na mamuhor ako tongob guhi dedi kinaingan igalagi da bayan diti tikit timpo ako da mamalamay diti ikaristi iso pamahavan di kinaingan kumarit ako nung mamundom ko, zono po diti asa ganit, ay so gya doso ko kano, nga sisimba na po, da panabasangan nga, ay so ganit no, sabab na po nga, aw ko, gumina po, apo na sukup ko ginavaan no, kuma datuhon da subay. Mantarati tamin ko ngapi, manghabzo, kumari diyoso, idmesa da tabitwa diti, kano musikaw to ko, do kiba ganit to ko, sabab na po nga, ito na pagganit na ako dito nga, akon ko ganit na doso.
Maganit do kaginavan. Suffering. Miguel Jesus tu naganitan napatay isi do sebab no do minanampasi do toko. So toko naging nga, o kamu ganit. Ka akon ko ganit na doso. Nung kiva o ganit na doso do toko nga, nahap toko di kiningan na dumari da saksi daw, todo on toko iti tu kalaja do kabinsianan, sugun ko vago iti, monumad ituhun di aiso takanon, manak da tinumon kuma do vokon ni aiso o tinumon, manak da gaung, kuma di aiso o gaung, manak da tizanon, hamin, kuma di aiso hamin, tumambuhui tuhun semakit, tumambuhui tuhun no talungku, sumambayang teka menghobong tuhun di nangapatay. Ito na ngabi, ito ko ngabi, nanuan ko di kiningan na pananturukan, nanuan ko di kining panabasangan do lahan, do mang bitwa, vago din ko sa dyan do tako. Inagitin po diti, kaya bos ko diti no, to, kana musikaw, to, sundungi do kiba ganit do tako nga, ganit ko na po, ganit na po diyoso, nga ganit do kabituhan, ganit do kaginavan, sebab no, kalaja, teko, natutunan tako i Jesus, dan kapasisan na tako, inapagit ka ni kong abi, to tamay matako, na mag-isosok pa dong, mag-isasambayang, to, sa tako na paghariti nga, we are created in the image and likeness of Jesus. Berkinaingan. No gadi, tinodak tako di kinaingan, tumanod the upa, nagi kaposisyon daw. Kano na di mikate di Jesus, di meja di karasiriti, dan natutunan tako di Jesus na itavud da kabituhan da tako, tavud da katungagan da tako, tavud da ganit di tabitwa di kaposisyon da tako.